예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시니라. 이에 성소 이장이 위로부터 아래까지 찢어져 불이 되고 땅이 진동하며 바위가 터지고 무덤들이 열리며 자던 성도들의 몸이 많이 일어나되 예수님의 부활 후에 그들이 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하여 이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 우리가 세상 속에서 살다 보면 세상의 가치와 세상의 방법으로 우리가 살 때가 있어요. Saat kita hidup di tengah dunia ini, tanpa kita sadari ada saat-saat di mana kita mengadopsi semua nilai-nilai dunia, cara hidup dunia. 그런데 우리가 그 이치를 따라가면 우리 인생의 여정에 끝까지 완주할 수가 없습니다. Namun, jikalau kita hidup seperti itu, maka nanti kehidupan kita tidak bisa seutuhnya sempurna pada akhirnya. 우리 왜 열심히 사는데 왜 이렇게 공허합니까? Walaupun kita berusaha untuk hidup di dunia ini, kenapa ada saat-saat kita merasa ada kekosongan? 세상은 우리에게 말합니다. Dan dunia ini selalu berkata, 열심히 살아라. hiduplah dengan 끝까지 포기하지 마라. janganlah menyerah. 근데 우리가 끝까지 잘 살 수 있습니까? Tapi apakah benar kita bisa hidup dengan baik-baik saja sampai 우리가 akhir? 정말 죄를 이길 수 있습니까? Apakah kita bisa mengalahkan dosa? 어제도 뉴스를 보는데요. Kemarin saya membaca berita. 50대, 60대가 고민이 많아요. Katanya banyak orang-orang di umur 50 dan 60-an punya banyak pergumulan. 예전에 사람들은 나이가 한 70 정도 내지는 80살까지 정도면 인생이 끝이 난다라고 생각을 했어요. Dan banyak orang selalu berpikir, orang zaman dahulu kalau umur 50 sampai 70 itu adalah umur-umur terakhir hidup. 그래서 인생에 대한 어떤 경제적인 부분이나 설계를 그 정도에 맞춰 놓은 거예요. Sehingga jadi kalau mereka buat perencanaan hidup, perencanaan itu cuma berakhir di umur itu. 보통 나이가 50대가 되면 자녀들이 대학을 가고 졸업을 합니다. Biasanya kalau sudah umur 50-an tahun, artinya anak-anaknya sudah dewasa, sudah selesai kuliah. 또 60대가 되면 또 결혼을 하게 됩니다. Dan kalau sudah umur 60 tahun, artinya anak-anaknya sudah menikah. 그러니까 조금 있으면 70, 80 되면 이제 인생이 끝이 나죠. Dan orang-orang berpikir bahwa umur 70-an, 80-an adalah akhir hidup. 근데 요즘에 한국은 70대, 80대에 죽는 사람이 별로 없어요. Tapi di Korea sekarang orang yang umur 70-80 itu sudah tidak banyak. 다 90대. 심지어는 거의 100살 가까이 다 살아요. Banyak orang itu hidupnya sudah umur 90-an dan bahkan ada yang sudah mau 100. 네. 그렇다 보니까 그 60대 이후의 인생 설계가 안 돼 있는 거예요. Dan oleh karena umurnya lebih panjang, banyak orang itu setelah umur 70 tahun itu sudah tidak ada rencana hidup. 고민이 많은 거예요. Jadi akhirnya karena sudah tidak ada rencana hidup, jadinya banyak pikiran. 한때는 좋은 회사에 높은 이 직위를 가졌던 분입니다. Ada mungkin seorang yang dulu adalah bos utama dari perusahaan besar. 지금은 너무 어려워졌어요. Namun dia sudah jatuh 내 인생이 왜 이렇게 됐나? dalam kesusahan, dia punya pergumulan, dia bertanya-tanya kenapa hidup saya begini. 여러분 단순하게 돈의 문제가 아니에요. Jadi sebenarnya kalau kita lihat uang itu bukanlah masalah yang sebenarnya. 계획대로 안 되는 거예요. Ada banyak hal yang tidak bisa berjalan sesuai rencana. 지금 전 세계가 어렵습니다. Dunia ini semuanya dalam kesusahan. 왜 그렇습니까? Kenapa dunia lagi susah? 지금 이란이랑 미국이랑 전쟁하고 있잖아요. Karena perang Amerika dan Iran. 아니 여러분 이란 가본 사람 있습니까? Apakah ada yang pernah ke Iran di sini? 안 가봤잖아요. Tidak ada kan? 가보지도 않은 나라 전쟁을 하는데 우리가 왜 어려워요? Kita bahkan
belum pernah ke Iran atau ke Amerika, tapi kenapa kita sudah merasakan kesusahan dari perang mereka? 우리가 생각도 못했던 일이 벌어지니까 전 세계가 힘들어졌어요. Dan sekarang, oleh karena ada perang di sana, kita tidak mengekspektasi perang ini sehingga kita pun berdampak. 여러분, 계획대로 안 됩니다. Jadi lihatlah, dunia itu selalu di luar ekspektasi. 여러분, 서점에 가보면 제일 많은 종류의 책이 자기를 개발하는 자기 개발서예요. Jadi di dalam, kalau kita pergi ke toko buku, pasti banyak rak buku tentang perkembangan diri yang kita temukan. 공통된 주제가 있어요. Namun dari setiap buku-buku itu ada satu topik yang paling umum. 삶을 포기하지 말고 끝까지 도전하면 승리할 수 있다. Kamu bisa menang kalau kamu tidak menyerah dalam hidupmu. 좋은 말이잖아요. Ini mungkin adalah perkataan yang sangat bagus. 그런데 여러분, 그 속에는 사단의 이 메시지도 있다라는 거예요. Tapi jangan sampai kita lengah, sebab di antara pesan-pesan moral itu ada pesan-pesan dari iblis juga. 여러분, 열심히 살지 말라는 말이 아닙니다. 오해하면 안 돼요. Tapi jangan salah paham. Saya tidak mengajak kita untuk hidup tanpa berusaha. 사단은 끊임없이 메시지를 던집니다. Karena iblis juga mempunyai cara mereka untuk menyampaikan pesan mereka. 무엇입니까? Bagaimana? 스스로 너의 인생의 주인이 되어라. Iblis selalu berkata, jadilah Tuhan atas dirimu sendiri. 너 인생의 주인은 너 자신이야. Dan bahwa kamu adalah pemilik hidupmu. 그래서 하나님을 두고 내가 스스로 주인 되어서 살려고 하는 거예요. Dan orang-orang akan selalu berusaha untuk hidup dengan cara mereka sendiri. 우리가 복음을 듣고 예수를 믿고 나면 깨달아지는 것이 있습니다. Namun saat kita mendengar Injil dan percaya kepada Yesus, ada hal-hal yang kita harus ketahui. 나는 소망이 없는 죄인이었구나. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang tidak punya pengharapan. 나는 아무리 힘쓰고 애써도 안 되는 것이구나. Bahwa saya adalah orang yang tak peduli bekerja keras tidak akan pernah mampu. 그래서 칼빈 목사님이 이렇게 얘기했습니다. Untuk itu Bapak Pendeta Calvin berkata 인간의 전적인 타락. tentang kejatuhan, kerusakan total manusia. 완전히 죽어서 썩어서 소망이 없는 거예요. Yaitu orang-orang benar-benar telah hancur, telah remuk dan rusak. 오늘 우리가 십자가 사건을 통해서 우리가 하나님이 우리에게 주시는 말씀이 무엇입니까? Hari ini dari firman Tuhan, dari penderitaan Yesus, kesengsaraannya di kayu salib, apa yang harus kita renungkan? 소망이 없이 살아가던 우리에게 구원의 빛을 허락하시는 거예요. Bahwa kita yang tidak berpengharapan ini membutuhkan terang keselamatan. 여러분, 세상을 살아가는데 시작이 달라요. Semua orang pasti saat hidup di dunia ini punya awal yang berbeda. 사람들은 나에게서부터 시작을 합니다. Banyak orang itu mengawali hidup dengan diri sendiri. 내가 일하고 내가 돈 벌고 내가 성공하는 거예요. Saya bekerja keras, saya berusaha, saya sukses, saya. 하나님의 자녀된 우리는 하나님으로부터 시작하는 거예요. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memulai semuanya itu dari Tuhan. 여러분, 하나님으로부터 시작하는 응답이 있기를 축복합니다. Saya berdoa, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu memulai segala sesuatu dari Tuhan. 오늘 말씀 속에 하나님의 아들 예수 그리스도께서 십자가를 지셨습니다. Hari ini Yesus Kristus telah mati di atas hari ini kita belum pelajari Yesus yang mati di kayu salib. 그것이랑 이 사건 십자가 사건과 나하고는 무슨 상관이 있습니까? Apakah hubungannya dengan kematian Yesus di kayu salib dan hidup kita pribadi? 여러분, 그 구원의 은혜와 나와 무슨 상관이 있어요? Apakah yang menjadi hubungannya antara anugerah di kayu salib dengan hidup saya? 여러분, 고난주간이라고 해서 사람들 막 슬퍼하고 십자가 보고 막 이렇게 합니다. Ini adalah minggu sengsara. Kita memperingati kesengsaraan Yesus dan banyak orang itu melakukan ini dengan air mata, 어떤 나라에 kesedihan. 가보니까 이 퍼포먼스를 십자가 지고 가는 퍼포먼스를 해요. Atau mungkin dari beberapa daerah atau negara lain,
Bahkan mereka harus mengadakan suatu performa 채찍을 때려가지고 진짜로 막 피도 터지고 막 피도 흘리고 막 그래요. untuk memperingati kematian Yesus. Mereka berjalan berkeliling dan benar-benar ada seorang yang memerankan 그 Yesus 모습을 보면서 dicambuk. 사람들 막 울어요. Dan orang-orang melihat itu akan menangis. 맞습니다. Benar. 근데 그 십자가와 나와 무슨 상관이 있냐고요. Benar itu dilakukan, tapi kita tanya lagi, apa hubungan salib dengan diri kita pribadi? 여러분, 이 축복은 이 고난 주간만 생각하는 것이 아니라 매일 구원의 감사와 감격이 여러분에게 있기를 축복합니다. Saya berdoa semoga karunia keselamatan itu bukan hanya sesuatu yang kita pelajari, namun setiap hari ada dalam keseharian kita. 죄인되었던 우리를 구원하시기 위해서 하나님은 복음을 우리에게 허락하신 거예요. Dan kita yang berdosa ini telah menerima Yesus Kristus. 그것이 여인의 우선 예수 그리스도를 보내겠다는 거예요. Dan Yesus Kristus telah diutus Allah melalui seorang wanita. 마가복음 1장 1절은 이렇게 시작합니다. Seperti dalam kitab Markus pasal 1. 하나님의 아들 예수 그리스도 복음의 시작이라. Ayat 1. Inilah permulaan Injil, Yesus Kristus, anak Allah. 아멘. 하나님이 우리 하나님의 방법으로 이 땅에 예수 그리스도를 보내주셨어요. Dan Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus ke dunia ini. 오늘 마태복음 27장에 보면 예수님께서 잡히시고 재판을 받고 고난을 당하시는 여러 내용들이 27장에 나옵니다. Matius pasal 27 ini menulis dengan jelas semua proses-proses penangkapan Yesus, penderitaan Yesus sebelum Yesus di kayu salib. 빌라도 총독이 보니까 이 예수라는 사람을 보니까 아무 죄가 없어요. Sedangkan Pilatus sendiri melihat Yesus, dia tidak bisa melihat kesalahan dalam Yesus. 그래서 풀어주려고 합니다. Dan Pilatus ingin melepaskan Yesus. 근데 유대인들이 일어나서 안 된다고 하는 거예요. Tapi orang-orang Yahudi berdiri dan berkata tidak boleh. 죽여야 되겠다. Dia harus mati. 십자가에 못 박아야 되겠다. Dia harus disalibkan. 이 빌라도가 화를 냅니다. Dan Pilatus 아니 marah. 무슨 죄를 지었길래 십자가에 못 박냐. Apa kesalahannya sehingga dia patut disalibkan? 우리는 십자가 뒤에 있는 십자가 보면 이 구원에 대한 생각을 합니다. Setiap kita melihat kayu salib, kita pasti harusnya mengingat keselamatan Tuhan. 근데 당시에 사람들이 생각하는 십자가는 끔찍한 이 사형을 시키는 형틀이에요. Tetapi untuk orang zaman dahulu, salib itu adalah salah satu metode penghukuman. Itu adalah sesuatu yang sangat tragis untuk 사람을 menghukum orang. 사형시키는 여러 제도가 있어요. Karena ada banyak metode-metode penghukuman mati orang. 뭐 목을 매달아서 죽이기도 합니다. Ada yang caranya orang itu 또 digantung. 칼로 목을 이렇게 잘라 단두하는 그런 사형도 있어요. Atau juga mungkin kepalanya dipenggal. 금방 끝나요. Itu kan semua cara penghukuman itu prosesnya orang itu langsung mati. 근데 십자가는 죽는 순간까지 고통스러운 거예요. Tetapi salib itu adalah proses penghukuman yang paling sakit karena itu matinya pelan-pelan. 계속 숨이 끊어지는 그 순간까지 계속 고통스럽게 하는 거예요. Itu benar-benar dibuat menderita sampai nafas terakhir. 아니 이 사람이 무슨 죄가 있어서 그런 끔찍한 사형을 시키냐는 거예요. Jadi Pilatus bertanya, kenapa dia harus dihukum seberat itu? Emang masalahnya apa? 그래도 유대인들은 죽여야 되겠다. Tapi orang Yahudi tidak memikirkan apapun, mereka hanya bilang salibkan dia. 그래서 마태복음 27장 24절을 보니까 여기 사람들에게 시켜서 물을 가져오라고 말합니다. Hingga pada hari di ayat 24 menyuruh orang mengambil air. 그리고 손을 씻어요. Pilatus menyuruh mereka ambil air dan membasuh 나는 tangannya. 이 사람의 이 피에 대해서 나는 죄가 없다. Dan Pilatus berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. 이 죄에 대한 이 대가는 너희들이 받아라. Dan kalianlah yang harus berurusan dengan darahnya. 백성들이 대답을 합니다. Dan orang-orang rakyat itu berkata, 그 피를 우리와 우리 자손들에게 돌릴지어다. biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. 그게 무슨 의미인지도 모르고 사람들이 고백을 해버렸어요. Mereka bilang begitu, padahal mereka tidak tahu apa yang mereka sedang sebutkan. 이 유대인들이 1000년이 넘는
시간 동안 나라 없이 뿔뿔이 흩어졌어요. Dan setelah 1000 tahun berlalu, umat-umat Yahudi harus terpencar belah karena tidak punya negara. 단일 민족 중에서 가장 많은 사람들이 학살을 당했어요. Dan dari banyaknya suku ras di dunia, suku ras yang paling banyak dibunuh adalah suku Yahudi, umat Yahudi. 2차 세계대전 때만 해도 600만 명이 죽었어요. Seperti kita tahu, di zaman Perang Dunia Kedua, 600만 명. 6 juta orang, 6 juta umat Yahudi dibunuh. 사람들이 모르는 거예요. Karena orang-orang tidak tahu. 근데 그 죄 없으신 예수님이 우리 죄를 위해서 단번에 십자가에 죽으셨어요. Namun Yesus Kristus yang tidak berdosa itu telah mati satu kali untuk kita semua. 베드로전서 3장 18절에 말씀하고 있습니다. 1 Petrus 3 ayat 18. 그리스도께서 단번에 죄를 위하여 죽으셨다. Sebab Kristus telah mati sekali untuk semua dosa kita. 의인으로서 불의한 자를 대신하셨다. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. 이는 우리를 하나님 앞으로 인도하기 위함이다. Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia untuk kita semua. 아멘. 그래서 복음의 핵심은 무엇입니까? Jadi apa sih inti dari Injil? 우리는 죄인이고 예수님은 의인이라는 거예요. Inti dari Injil adalah kita adalah orang berdosa dan Yesus adalah Tuhan. 그분이 우리 죄를 대신하여 죽으신 것입니다. Dan Tuhan itu telah mati untuk kita. 그것을 대속의 은혜라고 하는 거예요. Dan inilah yang kita sebut sebagai penebusan kasih karunia. 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan, 대속의 은혜. penebusan kasih karunia. 아멘. 이 의미를 알고 십자가를 바라보고 우리가 기도하는 거예요. Dan dengan arti inilah kita menghadap kasih karunia yang besar itu. 예수님의 죽으심의 의미는 무엇입니까? Jadi apakah arti dari kematian Yesus? 예수님은 만왕의 왕 만유의 주로 오셨어요. Yesus datang sebagai raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. 유대인들이 왜 이렇게 예수님에게 분노했습니까? Mengapa orang Yahudi begitu marah sama Tuhan Yesus? 유대인들이 생각하는 메시아는 이스라엘 자기 민족들을 해방시키고 잘 먹고 잘 살게 해주는 사람이었어요. Sebab orang Yahudi mencari raja yang benar-benar bisa membuat hidup mereka lebih baik. 완전히 오해한 거죠. Tapi mereka salah paham tentang Tuhan Yesus. 예수님은 만왕의 왕 만유의 주로 오셨어요. Yesus bukan hanya sekedar raja saja, tapi dia adalah raja segala raja. 모든 사람의 죄를 대속하기 위해서 오셨어요. Dia datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia. 그래서 십자가에 죽으시는 거예요. Dan itulah sebabnya dia mati di kayu salib. 예수님을 따라다녔던 제자들도 이것을 이해를 못했어요. Dan orang-orang murid-murid Tuhan Yesus pun yang selalu mengikuti Yesus tidak memahami ini. 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백했습니다. Padahal Petrus telah mengaku bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. 이 베드로도 예수님의 십자가의 죽으심의 의미를 몰랐어요. Bahkan ternyata Petrus pun tidak tahu arti salib yang sebenarnya. 예수님 안 됩니다. 죽으시면 안 됩니다. Dan Petrus berkata, tidak boleh, Tuhan Yesus tidak boleh 내가 mati. 그것을 막겠습니다. Aku akan menghalangi itu. 그래서 예수님이 베드로에게 뭐라 그랬어요? Dan Tuhan Yesus bilang apa ke Petrus? 사탄아 물러가라. Pergilah, enyahlah kamu setan. 너는 나를 넘어지게 하는 자. Kamu menjatuhkan. 예수님은 그 십자가를 향해서 한 걸음 한 걸음 걸어가시는 거예요. Tuhan Yesus selangkah demi selangkah dia menuju kematiannya. 예루살렘으로 입성하실 때 예수님은 어떤 모습입니까? Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, saat Tuhan Yesus sudah masuk Yerusalem, apa yang terjadi? 나귀가 작죠, 여러분. Dia menaiki keledai. 나귀의 새끼는 더 작아요. Tapi Alkitab menulis itu keledai bayi, anak keledai. 그거 타고 lebih kecil. 예루살렘으로 입성하셨어요. Waktu itu Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem menaiki keledai kecil. 우리 같으면 큰 금으로 만든 마차에 이 백마 타고 탁 들어가야 될 거 아니에요. Kalau kita sebenarnya kalau kita adalah raja seharusnya kita masuk ke dalam Yerusalem itu menggunakan kereta emas yang 근데 dibawa 예수님은 kuda. 가장 낮은 자의 모습으로 오셨어요.
Namun Tuhan Yesus berbeda, dia datang dengan wujud 죄인을 위해서 죽으신 것입니다. yang paling rendah untuk dosa manusia. 십자가에 죽으셨어요. Dia mati di kayu salib. 그리고 그 십자가 위에 명패가 붙어져 있었습니다. Dan di atas kayu salib itu tertulis, 유대인의 왕이라고 쓴 이 명패가 있습니다. tertulis, inilah dia raja orang Yahudi. 그래서 이 마태복음 27장 37절에 유대인의 왕 예수라 쓴 제패를 붙였더라. Dan itu tertulis dalam Matius 27 ayat 37. 이 사람이 죽는 이유는 유대인의 왕이었기 때문에 죽는 거다. 그 말이에요. Artinya orang ini mati karena dia adalah raja orang Yahudi. 예수님께서는 만왕의 왕 만유의 주로 오셔서 우리를 죽기까지 사랑하신 거예요. Jadi Tuhan Yesus benar-benar sampai nafas terakhirnya dia mengasihi kita. 로마서 5장 8절에 우리가 아직 죄인 되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으셨다. Dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita saat kita masih berdosa. 이것은 하나님이 우리에게 대한 자기의 사랑을 확정하신 거예요. Inilah cara Allah menunjukkan kasih-Nya. 우리 말씀 한 군데 찾겠습니다. Mari kita cari lagi satu ayat 요한일서 Tuhan. 4장 1 9절에서 Yohanes 4 10절입니다. ayat 9 sampai 10. 자, 요한일서 1 Yohanes 4장 9절에서 4 10절. ayat 9 sampai 10. 우리 입교인, 우리 상인이도 요한일서 4장 9절에 10절 같이 읽습니다. Mari baca 하나님의 사랑이 우리에게 이렇게 나타난 바 되었으니 하나님이 자기의 독생자를 세상에 보내심은 그로 말미암아 우리를 살리려 하심이라. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님의 사랑을 받은 것이 아니요 하나님이 우리를 사랑하사 우리 죄를 속하기 위하여 화목 제물로 그 아들을 보내셨습니다. 아멘. Amin. 내가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하신 것입니다. Bukan kitalah yang terlebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. 하나님의 사랑의 방법이 십자가라는 거예요. Dan kasih Allah itu adalah kayu salibnya. 우리가 예수의 피로 우리가 죄에서 자유함을 얻었습니다. Dan sekarang oleh darah Yesus kita semua telah dibebaskan. 오늘 본문 말씀 마태복음 27장 51절을 보니까 성소의 휘장이 위에서부터 아래로 찢어져 버렸어요. Matius pasal 27 ayat 51 berkata, tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. 히브리서 10장 20절 말씀을 보니까 그 길은 우리를 위하여 휘장 가운데 열어놓으신 새로운 길이다. Dan dalam kitab Ibrani 10 ayat 20 berkata bahwa tabir yang terbelah dua itu adalah tubuhnya sendiri. 그 휘장은 그 육체니라. Ya, dan dia telah membuka jalan yang baru. 네, 예수님이 몸 찢고 피 흘리심으로 하나님께로 가는 길을 열어 주셨다는 거예요. Bahwa Yesus dengan tubuhnya sebagai tabir telah membuka jalan yang baru. 이때 이 고백한 사람이 누군지 보세요. Siapa yang mengatakan itu? 백부장이 나와서 얘기합니다. Seorang panglima tentara berkata, 이는 진실로 하나님의 아들이었도다. sungguh dia adalah anak Allah. 하나님 믿는다라고 했던 유대인들은 예수님을 십자가에 못 박아 버렸어요. Padahal orang Yahudi yang percaya sama Tuhan lah yang menyalibkan Yesus. 근데 오히려 이방인이라고 배척받았던 이 백부장이 예수는 정말로 하나님의 아들이었다 고백하는 거예요. Namun yang paling mirisnya bukan orang Yahudi yang mengakui Yesus anak Allah, tapi seorang dari bangsa lain, yaitu tentara Roma. 이 구원은 유대인뿐만 아니라 헬라인, 이방인 모든 사람에게 임하는 것입니다. Dan ternyata keselamatan ini dari Yesus bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk orang Yunani dan semua bangsa-bangsa. 그리고 예수님이 십자가에서 마지막으로 선포하십니다. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus berfirman. 뭘 선포하셨습니까? Apa yang Tuhan Yesus firmankan? 요한복음 19장 30절에 Yohanes 19 ayat 30. 다 이루었다. Sudah selesai. 아멘.
무엇을 이루었습니까? Apa yang sudah selesai? 우리를 죄에서 우리를 해방시킨 것입니다. Yang sudah selesai adalah kita dari dosa-dosa. 사단의 권세에서 우리를 해방시킨 것입니다. Kita yang telah dibebaskan dari 영원한 지옥에서 우리를 해방시킨 것입니다. dan kita yang telah dibebaskan dari api neraka. 다 이루었다. Sudah selesai. 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 다 이루었다. Sudah selesai. 아멘. 믿으시기 바랍니다. Mari kita percayakan. 그래서 예수님은 십자가로 모든 것을 이기신 것입니다. Tuhan Yesus telah mengalahkan segala sesuatu di atas kayu salib. 오늘 예배드릴 시작할 때 십자가와 나와는 무슨 상관이 있습니까? 라고 제가 질문했어요. Tadi saya bertanya di awal ibadah, awal firman, apa hubungannya salib Tuhan dengan kita? 여러분 정말로 나는 이 십자가를 믿고 있습니까? Apakah kita benar-benar percaya dengan salib Yesus? 여러분 정말 이 십자가가 여러분에게 능력입니까? Apakah salib Yesus adalah kekuatan? 그것이 안 되면 여전히 내 힘 가지고 살아야 돼요. Karena kalau itu belum jadi kekuatan, maka kita hanya akan mengandalkan kekuatan diri sendiri. 오늘 여러분 하나님 앞에 엎드려 고백하시기 바랍니다. Jadi hari ini datanglah bersujud di bawah kaki Tuhan. 이제부터는 내 힘으로 살던 삶을 주님 앞에 내려놓습니다. bahwa kehidupan kita yang dulu hanya mengikuti diri sendiri, sekarang harus kita serahkan di bawah kaki Tuhan. 이제부터는 십자가의 능력, 그의 은혜로 사는 인생이 되기를 원합니다. Dan kita meminta kita yang telah berdosa, sekarang mengaku di hadapan Tuhan sebagai anak-anaknya. 마지막으로 고백합시다. Dan yang terakhir, 십자가의 은혜로 삽시다. mari kita hidup dengan kasih karunia Tuhan. 십자가의 능력으로 삽시다. Mari kita hidup dengan kekuatan Tuhan. 승리하는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam kemenangan. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 십자가에서 죽기까지 나를 사랑하신 주님 감사합니다. Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk kami. 이제 나의 인생 내가 주인이 아니라 그리스도께서 나의 인생의 주인이심을 고백합니다. Kami percaya sekarang bukanlah kami saja yang bukan kami yang menjadi Tuhan atas hidup kami, namun Engkaulah Tuhan kami. 때때로 내가 주인 되어 살아가는 나의 모습을 용서하여 주옵소서. Ada saat-saat di mana kami tidak percaya dan berlaku jahat di mata Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. 십자가의 능력과 그 은혜 앞에 날마다 승리하게 하여 주옵소서. Biarlah Tuhan kekuatan salib-Mu setiap hari dapat kami rasakan. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, 아버지 하나님의 사랑하심과 juga cinta kasih dari Allah Bapa, 성령님의 충만하심이 juga karya-karya dari Roh Kudus 하나님의 아들 예수 그리스도로 구원받고 yang akan membantu kami mengetahui bahwa setiap anak-anak Tuhan yang ada dalam Yesus Kristus, 십자가의 능력으로 날마다 승리할 dan juga kepada setiap umat-Mu yang akan menang dengan kasih salib. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Kiranya semuanya ini hadir mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.